evening, everyone. Right. Evening. Okay. Evening. Okay. So Malam. today, according to instruction given by Miss, right? So we will discuss further regarding the intermodal freight industry. Okay. So based on your understanding, okay, based on pemahaman korang lah, intermodal apa yang korang faham pasal intermodal freight industry ni? Ada tak sesiapa yang nak cuba? Based on korang punya understanding. Anyone? Ini kita discuss yang directly to the question number 1 or number 2? Number 1 lah. No, actually this is dia punya main point dia lah. Kita cerita pasal freight industry, right? So later kita akan deep dive. Kita akan pergi further. Okay, so basically kita nak cerita sebab kita nak discuss pasal freight industry. So kalau kata kita tak faham freight industry, macam mana kita nak discuss pasal freight industry? Isn't it? Right, okay, freight industry basically cerita pasal apa ni we have Parcel cargo. Yes, betul. So freight industry is ialah one of the method yang kita ada lah. Sebab betul kita ada kita ada ocean shipping and everything, right? So this is one of the method that we have lah kan. Okay. So okay, since macam korang macam blur-blur lagi, okay, kita straightforward lah, right? So like I mentioned, right? So let's see question number 1. Okay, the question is what are some of the challenges associated with managing intermodal freight operation, particularly in terms of coordinating different modes of transportation and ensuring timely deliveries. Alright, so korang faham tak apa maksud soalan ni? Maksudnya banyak jenis pengangkutan yang boleh digunakan. Betul. So apakah cabaran dia? Apakah cabaran nak handle nak coordinate different modes? Maknanya ada macam-macam modes kan? Freight ni kan? So apakah cabaran dia? So maybe kita boleh start daripada sini lah. So apa cabaran yang based on your understanding lah, apa yang korang tahu? Dia different modes and different selection lah by the seller. Exactly. Macam contoh kita ada road, rail, kita by air, by sea, everything modes. Tapi setiap modes tu semua everything ramai dia punya user, and then selection and different to the different user by selected cargo lah. Especially this is about time for freight movement. Okay, so the choice from the buyers to the seller is depend without any delays. Kalau aku punya ni delays the time. Maknanya nak cerita tak ada kelewatan macam tu lah. Yes, walaupun banyak. Boleh. Kalau aku pula dia punya challenge ni sebabkan setiap pengangkutan ni dia punya cost lain-lain. Betul tak? Betul. Saya nak tambah. Tolonglah bagi saya tambah. Nantilah seorang-seorang in term of cost lah. Kau nak cakap in term of cost. Betul. Aku nak cakap in term of cost lah. Sebab kalau kapal terbang dia punya cost lain, kapal cost dia lain. Kalau untuk darat punya kenderaan, kira dia punya cabaran dia memang lain lah. Sebab tak semua barang kita boleh ikut laut, ikut darat. Kalau yang aku faham lah kan. Different selector by seller ataupun daripada sender lah, daripada pengirim. Different. Sama ada dia pilih darat, udara atau air. And then dia akan thinking about different dia punya cargo untuk dia punya freight movement. Itulah. So sebenarnya time can daripada bayaran tu lah yang akan membayar untuk masa tu. Betul. Sebab ada certain barang kita tak boleh nak bawa ikut laut. Sebab mungkin nak cepat dia sampai. Dan ada certain barang memang nak kena cepat kan. Itu je lah. Okay. So faham lah. Okay, so ada nak tambah apa lagi tak? Rasanya. So basically apa yang korang cakap tu boleh kata menjawab soalan lah actually, right? So basically you all understand lah what is the challenge
But dekat soalan tu kan sebenarnya they try to, they try to see either we understand, we have understanding enough for this this topic sebenarnya tau. Betul. Yes. Ada tambahan atau Yes, bantahan? Silakan. do you have any different opinion? Okay, dia kalau kita cakap dia macam end to end punya apa tu tracking system boleh ke? Dia Dia whatever daripada it macam is, dia kan dah keluar barang tu kan dia dah jadi barang yang dah jadi barang yang dah jadi barang lah. Lepas tu benda tu nak flight ni kira macam dia punya Macam? tapi kalau dia punya sistem tu kita boleh panggil dia end to end tracking system ataupun kita panggil dia bukan tracking, satu lagi nama apa kan? Ada Azam dapat tak? tak, Dia okay. panggil- Kalau kita nak cerita end to end, actually apa-apa proses dia memang akan ada end to end proses daripada start Kan? sampai akhir. So sama jugalah untuk freight punya apa ni delivery ni. So dia pun sepatutnya logically dia sepatutnya memang kena ada end to end proses lah. Tapi kita tak pergi ke arah tu lah, sebab bila kita nak pergi end to end proses kita kena study dia punya apa kata orang, dia Particular. punya the whole story from start until Nasib end. baik ada Right? nasib baik ada manager warehouse kat sini. Lega aku. Dalam faham. So Baik basically Terima kasih, basically itu bukan apa yang kita nak bincang. So sebab kita fokus pada freight punya service Challenge. saja. Betul. So basically rasanya korang faham lah, freight ni something yang tak semua benda, tak semua apa kata orang, Yes. tak semua goods ataupun item kita boleh guna sesuai digunakan lah. Yes. Okay, so like last time, okay, in the class Miss have shared with us, right? So normally macam barang-barang yang high value ataupun macam yang need high protection, then usually if right ni this is one of the option that will be choose lah, right? Tapi challenge tu kita nak senaraikan ke tak ya? Alright. Tapi exactly daripada yang kita study ni, apa yang aku faham lah kan, kita tak boleh fikir sebab freight punya berkenaan dengan one items only. Kita freight, kita punya discussion ni about a bundles. So bundles ni Betul-betul yang tadi abang cakap. Dia punya what regarding betul-betul about the one items, one parcel. It's regarding about the bundles items. Okay. So dia punya banyak difference lah kalau kita guna bundle using the freight ataupun bundle yang contoh sejuk buku kita nak cepat sampai, contoh daripada Tawau ke Tamfres kita nak hantar kepada Semenanjung, the bundle, so kita kena guna freight lah. Kalau tak kita guna sea. Yes. So itu pun ada cabaran dia daripada dia punya masalah tu, sama ada dia punya tracking, communication dengan antara Sabah sebelum sampai ke Kuala Lumpur, like that lah. Dia ada dia punya sistem tracking, schedule time. Yeah. Okay. Semua Okay. pun everything, every part pun, sama ada road, sea, air, semua pun ada dia punya challenge sebenarnya. So choice from the sender lah. Hello. Yes. Yes. So Azlan, macam dia punya kita bincang yang semasa. So macam mana dengan dia punya future punya
apa tu transportation untuk freight intermodal ni. Ada apa-apa tak Azan, Encik Azan boleh bagi saya pandangan ke apa? For me, they have to upgrade their service management according to the schedule, to the packaging, and all the risks that we can concern lah. Macam tu lah saya rasa. Kita kena upgrade dia dari semasa ke semasa. Mungkin kalau macam kapal tu, dia kena sediakan lah tempat macam kalau kita simpan macam Ira cakap sejuk beku tadi tu, kita kena banyakkan ke pasal permintaan makanan ni. Selalunya kita tengok memang apa banyak kan diperlukan untuk seluruh negara, daripada Tawau ke KL ke China kan, import-export. Untuk Itulah sebab pandangan saya saya. punya experience sebab dekat when from Tawau dia order dekat Bakau, Ketam Bakau kan ke KL sebenarnya. Dia every day dia punya slot tu every day for Ketam only. Kita tak boleh masuk untuk slot-slot lain sebab dia dah book satu flight dah. Dia depend on the flight with the passengers. Itu cargo punya problem. Dia tak dulu macam dulu pernah ingat dulu tak yang flight jumbo Transmile Air dia specially for cargo only. Ijan mungkin tak tahulah sebab masa tu Ijan mungkin belum lahir. Transmile Air what is Transmile Air hilang missing. Jangan pergi toilet time tu. Sebab experience saya tak pernah gunakan freight ni untuk shipping barang. Biasanya kalau nak bawa barang ke apa ke, pergi sendiri bawa kereta kan. Tak pernah guna apa yang dinamakan freight ni lah, transportation ni. Sebab tu saya tanya macam Azad, dia memang duduk jauh. Kalau dia deliver barang ke Malaysia ke macam ni, mungkin dah ada experience tu yang tanya macam mana future punya intermodal untuk macam sekarang dia tengok pun mungkin ada buruk dia macam hantar barang lambat sampai, barang rosak kan. Tu nak tanya pandangan dia tu. Jadi Encik Nizam boleh tanyakan kepada kita punya members yang lain lah, kalau dia ada cadangan-cadangan ataupun apa-apa penambahbaikan dengan freight transportation yang terkini kan. Encik Nizam, boleh teruskan Encik Nizam? Sorry. Lain tak cantik lah. Okay. By the way, I think we have covered soalan number 1 lah kan. So we should move to question number 2 lah. Okay. So boleh tak we provide some example of real world, maknanya benda contoh daripada apa yang memang ada, apa yang memang dah yang ada dan berlaku kat dalam dalam industri ataupun dalam freight industry ni. Alright. Then ataupun kalau kata kita boleh share mana-mana kalau kata you all tahu apa-apa company yang memang dah berjaya dengan freight industry ni, contoh macam FedEx kan. Pernah tengok cerita Castaway tak? Pernah tengok tak? Castaway. Tak pernah. Kalau tengok Castaway tu then Castaway tu dia cerita pasal ni lah air freight sebenarnya. Macam mana dia nak protect bila kapal tu terhempas, macam mana dia nak protect barang-barang customers tu kan. So this is the same thing lah, right? So might be ada contoh-contoh lain success story yang mana company ni dia bergantung pada air freight, then dia berjaya, kata orang grow grow dengan bergantung kepada air freight ni. Macam FedEx tadi salah satu contoh lah. Selain daripada FedEx, what is the another company or what industry that you know lah have successfully used this method along their journey to success?
Tahu tak? Jadak, Walmart. Jidak. That is one of the courier company, right? Courier company. Yeah, worldwide courier company. Jadak. Yes. Dengan Citylink. national apa tu? Citylink, JetX. Now latest plenty parcel and plenty complaint JMP. Oh. So what about Shopee, guys? Shopee, Shopee Alibaba. Express. Shopee Express. Shopee Express. Dia pun growing kan? Yeah. Dia pun Maybe pakai Maria Express want tu. to share something? Okey je. Okay. DHL lah, DHL. Ada jual lain Kalau ke? tengok DHL kan. Tapi for me lah kan, for me C Android no problem lah for me. Sebab dekat Malaysia ni kita banyak area kita boleh pakai untuk C. For me the problem is only for air punya freight. Malaysia masih drop lagi lah untuk air punya freight. Sebab using for air pun dia untuk for bundles untuk yang plenty things of parcel dia tak berpakai lagi untuk cross. Only ada Borneo, Sabah and Semenanjung. Semenanjung better orang guna road by lorry. Kan? Betul. Yes. Tapi kalau kita tengok DHL kan, DHL dia ada kapal terbang dia sendiri betul. DHL. Itu kapal Yeah, I saw the terbang picture and Rais. Mr. Balachandra. Dia spray DSL. Ha? Itu kapal terbang Asia punya, dia spray DSL. Oh, dia spray DHL eh? DSL tu dia spray je. Kapal Oh, terbang mana aku ASL tahu, punya. dia tak cakap pun. Sebab DSL ni dia lebih tompang. Dia collaboration. Dia macam collab lah, tompang. Collab. So the problem by air tu itu lah, dia still a collect money, dia macam bergantung lagi pada passengers. So from passengers lah dia tumpang dia punya freight. So the problem is the slot for cargo is limited. Not before from Transmile Air the whole aeroplane is only cargo, no passengers. Tapi tak tahu mana Transmile Air. Ada? Transmile Air dulu? Tapi kalau sekarang macam mana, Syul? Dia akan tumpang untuk yang passengers punya lah. Cargo. Depend on the flight schedule. Untuk passengers. Itu je. So, itu yang tempat slot for parcel. Okay, actually, limited. okay, soalan nombor 2 ni sebenarnya they ask any company in the world Yes. that have successful because of this freight service, right? So korang setuju tak kalau aku cakap Shopee kalau tak ada air freight punya services ni, diorang takkan berjaya sampai macam sekarang. Setuju. Setuju lah. No comment. Right? Setuju. Sebab Sorry. Yes. Pasal apa tadi tu ya, Rais? Ha? Pasal apa tadi tu ya, Shopee kah? Shopee. betul. Shopee tanpa air freight punya services, diorang takkan sukses macam hari ni. Agree ke tak? Contoh. Okay. Kalau kita tengok Shopee punya produk, most of the product datangnya daripada China, come from China. But the customers not from China only, right? So can say any boleh kata around the world they have the customers, right? So to ensure the product can arrive as soon as possible, freight service is the best choice that they have, right? So kalau katalah kita order barang, okay, naik kapal laut, sebulan, 2 bulan baru sampai, rasanya kita nak order ke tak? Kadang-kadang banyak benda yang
yang kita order ni ada urgency. Contoh macam pampers, macam tisu apa, tisu masak tu kadang-kadang kan, benda satu kita ada urgency, kita nak 2-3 hari, 4-5 hari. So kita boleh buat forecast, okey ni lagi 5 hari pampers nak habis. So kita dah boleh order sebab kita boleh estimate bila kita order within 5 days boleh sampai. Tapi kalau kata dia punya estimation up to 1 month, 2 month kalau naik kapal laut ataupun mungkin dia transit lalu 2 weeks. Yap betul. So I don't think Shopee will develop grow like currently lah, right? Ya, Not ya, success betul. now. That's why lah yang aku cakap, aku maksudkan tadi regarding about kita punya country Malaysia. Malaysia kita tak ada spesifik untuk sediakan satu aeroplane yang so, khas only for cargo. Betul. International okay. Okey je. Kalau dulu-dulu kan zaman berkuda. Sekarang ni ada kapal, okeylah guna kapal je pun okey. Betul. Betul tak? Okay. apart of that, might be just want to share lah, right? Sebab I have an experience work in the logistik punya industry, right? So freight services is boleh cakap bila dengar freight punya service je, kita orang akan rasa macam takut. Betul. Sebab bila melibatkan freight punya services, dia punya charges memang tak ingat punya. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali ganda. So either you want to pay or not. That's the matter. So kalau kita kata kita nak kita nak providekan satu services, satu kapal yang hanya buat untuk air freight kargo punya servis. Adakah Setuju. kita betul, adakah kita boleh dapat sambutan, maknanya servis tu akan fully utilized. That's the matter lah, sebab dunia cost actually not cheap lah, right? Betul. Ya, betul. Ya. Okay lah. So in conclusion, so do you think air freight ni good or bad if compare Good. with ada services lah, ada transport services? Yes. For air freight Only if you need to deliver in a week. Bagus je sebenarnya kalau ada air fry ni. Betul. Yang lain aku dengan belajar cakap putih ni, kau ni kacau lah. Tak dengar duk suara kau macam nak kelambu duk awak. Kacau lah Air. Dah Azan cakap Azan, mana cakap lagi. Maju lah. Lecturer dia merajuk lecturer. Okay. exactly. Air freight apanya important dia special dia regarding about air freight ni times. Dia punya times punya cepat dia punya Yes. special. Times yang problem ni sebenarnya kalau di Sabah. Walaupun dia punya expensive, dia punya untuk every parcel Expenses, cost. Apa expenses cost? Efek mahal lah kan? Yeah. Tapi dia punya insurans murah. Dia kena compare juga, kena tengok juga insurans dia sebab dia punya time for insure, time for untuk di cover tu time dia pendek, masa bukan panjang. Betul. Tapi dia punya insurans murah sebab barang dia pun kecil-kecil. Lepas tu untuk air transport ni, air freight ni dia ada satu insurans khas. Setelah baca buku tadi macam jumpa lah benda tu. Memang semua air freight dia ada satu insurans khas untuk barang-barang dia. So dia tak payah beli insurans lain lagi untuk barang tu. That's why dia shipping dan logistik dia punya expense murah. Tapi bukan costing ni depend on dia punya quantity Tak.
Not only quantity lah. Dia sebenarnya dia ada few apa ni? Few kriteria actually, berat, quantity, size, right? Sebab not necessary banyak tapi apa ni, saiz dia kecil dan ringan, so mungkin dia punya cost mungkin rendah, tapi mungkin dia besar tapi berat, then mungkin cost dia lagi mahal. So not necessary numbers tu mainkan peranan dalam apa ni, menentukan dia punya cost lah. Betul. Faham. Terima kasih. Okay, So for the question can number 2, did we answer the question, guys? Yes, because we are looking for the success story, right? So Yeah. I have shared regarding Shopee, right? Shopee is one of an example that can be used lah. Kita punya benchmark for Shopee. Yap, betul. Sebab can you imagine without any Airfreight punya services, what will happen to Shopee actually? Oh, okay. Leader, and just balaslah WhatsApp. I thought Mariana want to answer the question. Maybe she have many examples. Sekejap. And just join the group. And Saya kerja baru balas. It's okay. Tak apa. We understand. That is why whoever can join, we just proceed. Since this is also, I can say ad hoc punya meeting kan. So it's okay. Later we will explain to Miss. No issue. Farjani pun ada. Farjani involved. Dia ada bagi kita idea in the group lah. Untuk discussion. Okay. Terus sekarang Okay. So can we conclude, right? So Airfreight ni sebenarnya might be some time ago macam something yang tak worth it, mahal, lepas tu macam not really necessary, right? But dia punya ni apa? macam kalau kita ikut kita punya kemajuan ataupun improvement in term of kita punya lifestyle, in term of technology, right? So Airfreight ni something yang kena ada. Betul. Yes. Sama juga macam sometime ago macam internet mungkin necessary ataupun needed for few group of people, but later on everybody need that one, even though budak kecil pun nak juga benda lah tu, rasa macam benda lah tu satu keperluan yang perlu ada, right? So now we can see Airfreight become something like that lah, which is might be any others day ataupun in future Airfreight will be the first choice lah untuk macam ada, mungkin lepas ni kalau kata kita nak hantar surat ke contoh pun dah pakai surat mungkin dah tak valid lah sebab kita pakai email. WhatsApp. Apa contoh barang yang mungkin kita rasa macam tak perlulah nak pakai Airfreight cargo punya servis, tapi mungkin in future sebab dah convenient, servis dah banyak, mungkin contohlah macam Popiah Simpul, contoh delivery kan. Contoh kita buat Karipak pusing. Karipak pusing contoh kan. Sebenarnya DNA tu kalau hantar kena pakai lagi. DNA tak kena setting, DNA kena pakai physical. So still kena pakai Airfreight lah. Salah satunya. Sebab dia based on time kan, based on time. Betul. So mungkin in future ada benda yang kita rasa sekarang macam tak worth it untuk kita gunakan Airfreight punya servis, mungkin in future kita rasa benda lah tu something yang biasa. Ni memang biasa pakai Airfreight, right? So do you agree, right? Agree. Agree. Totally. Agree. Sekarang hantar barang pakai drone pun dah ada drone. Alright. Betul, agree.
Ona Rais. Itu dia. Agree. Siapa itu? Rais. Okay, I think yeah. Okay, you all ada nak tambah apa-apa lagi tak? Or else we can wrap up our discussion. Okay, tak I'm ada. okay, boss. I'm okay, For me, boss. okay. Tapi for me, Malaysia have to upgrade for the air freight. Betul, Yes, sebab because our population is become worse, makin bertambah. So we need to improve our 20 tahun akan datang, 10 tahun akan datang because begitulah. Betul. Begitulah. Benar. Ya, kau kena cakap betul-betul. Air fry. Dengar macam air fryer. Air fry. Lagi 10 tahun, Ayam pula orang tu. semua umur dah berapa umur? Macam Ah, mana saya- sebut itu? Freight ke fried? Free. Tu. Cakap betul. Dekat betul tu. Dekat. Air freight. Freight. Okay, Freight. jam tu kot. Air Bukan freight. freight lah, dia freight. Freight sangat freight. Tapi betul sebenarnya kalau kita nak bandingkan dengan Malaysia punya air fry tu masih jauh ketinggalan lah daripada negara-negara lain. Kan? Freight. Freight ke Pengangkutan fry ke. udara. Kita dah ada ni kan, dah ada Asia kan. Jadi kita punya flight sekarang. Asia Tapi kan itulah dah problem Malaysia. Memang problem. For international okay lah. For international. Untuk domestik lah, domestik tak ada lagi. Domestik pun perlu juga tau di Sabah 2 jam lebih kot. Oh, patutlah ikan bilis tak sampai. Ya, betul, that's why. 3 tahun dah aku tunggu ikan bilis aku. Mana ada dah masak dalam lemari ya ikan bilis. Dah bercendawan ikan bilis. Kau kena pay kau. Tempat basi lagi baru sampai KL. Okay guys. Baru masuk. I don't think we have to Ayah drag ni. more, right? So yeah, we just end our discussion, right? So yeah, Okay. thanks for your participation, right? So yeah, Okay. we will meet again later. Alright, thank you Okay. everyone. Balik saja. Sorry tahu lambat masuk. Okay, no problem. Okay. Okay, Kalau bye. kau- Assalamualaikum. Dua baris. Waalaikumsalam. Okay, bang. Ikan bilis lah. Ikan masin di Sabah. Ikan masin. Ya, buka mana kau buka. Cari ikan dulu aku. Ini mah apa? Stop tu lagi. Kan. Ada Harga banyak murah ni. Amplang murah. Amplang. Pasti. Stop record dulu. Betul Ya. rekod dulu.